أكوني فاك ربي نحال زيكول داغل تيكلت النظام أدنو غاد نسقردش أول سيد ربي الساقيني أدنو نهضر sur un personnage, un autre personnage d'année, à flotte. نهضر à flotte يتمثل juste le personnage اللي هي تسميه من الموند اللي بغيتي تعيشي انت. أول سيدي ربي يتمثل يقراك. Mes voix sont pas vos voix, mes pensées sont pas vos pensées. يتمثل انت مغني سيدي ربي ناخذ سيدي ربك دخلنا يا لا. On doit être renouvelé dans nos pensées. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Plus loin, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Il a une vie exemplaire. Dans le monde, mais on n'appartient pas à ce monde. Tu ne dois pas te conformer à ce siècle-là. يوكنين انا شدوني المسيح روح يوكنين انديك سيدونيت oui nous cherchons chez comme des ambassadeurs on vit dans le pays né mais on ne dépend pas du pays né nous on dépend de l'Éternel d'Adonai on dépend de Yeshua de Mashiach de qui qui a aussi d'arbi sans la sanctification personne ne verra le Seigneur Agma Outman Vakiner ne prends pas la vie à la légère ne prends pas de décisions à la légère ne prends pas Outum Scherara. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, il va le récolter. Puisque ton nom soit exemple. L'histoire est donnée à roi Karbin et Yemdanen. C'est une lettre ouverte. Une lettre qui te calme Yemdanen. Et qu'elle date à dire, oui, ou Guinée, il vient de Messie. Uchachara, elle sait de Guinée. Donc, c'est très important. Et qu'il y a un حاضر إيمانيك حاضر إيمانيك أو تبع حاضر إيمانون أدرى جوان سيداربي أتولين جست أمك إقوالا تمغلينس لوط كواك أكنيز راب ليك تموثني تخدم أين ديري دقيقة المقال شابيتر 13 دي جونيز أدن غير حشمان voilà. Amos chapitre 13, voilà. Alors, à partir du verset 5. Lot qui voyageait avec Avram avait aussi du petit et du gros bétail. Des tentes, mais le pays ne leur permettait pas d'habiter ensemble car leur bien était trop considérable pour qu'ils restent ensemble. Et des querelles s'élevèrent entre les bergers d'Avram et de Lot. Les Cananéens et les Périsiens habitaient alors le pays. Avram dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelles entre moi et toi, entre mes bergers et les tiens, car nous sommes parents. Tout le pays n'est-il pas devant toi, si par toi, je te prie de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux, voici ce qui est important. Lot leva les yeux et vit toutes les plaines du Jordan étaient bien arrosées partout comme le jardin d'Adonai, comme les pays d'Égypte. En direction de Tsar, c'était avant Adonai détruit Sodome et Amora. Alors Lot choisit toutes les plaines du Jordan pour lui, les Cananéens, pour lui, et Lot partit vers l'est, ainsi il se sépara l'un de l'autre. Avram demeura dans le pays de Canaan, et Lot demeura dans les villes des plaines, et dressa sa tente près de Sodome. Et voici, les hommes de Sodome étaient méchants, commettaient de grands péchés devant Adonai.
أي مثلا تويان لوط وأبراهام ils ont les mêmes valeurs. L'autre, il crie Dieu sur Abraham. Abraham, c'est un croyant. Abraham, il a la foi en Dieu. Abraham, il espère en Dieu. Abraham, il a une communion avec Dieu. Alors, l'autre, il a imité les voisins. Donc, c'est les mêmes valeurs. C'est Rabbi Yun. Rabbi Yun, Adonai, Elohim, Yehoua. Oui, c'est ça. C'est Douagin et Rabbi. Mais un jour, maintenant, يضراد وين يضران إنكسان لوط هو سيد ربي يقراك بليك دي الصدارين كيني إنا ياك بليك لوط أو إبراهيم سان دي بيان كونسيديرابل سان طاس للشيني سان يقدرشن سان إنكساون ألور نور إنكساون يباكرسن ألور من نور فرقت أبرد قد إبراهيم وراس الناس سعودية الناس يقول ذات مثل إلا قال عنا ما ضحى في الظلمة اللي كضحى في فوس ما ضحى في فوس كينيا أضحى في الظلمة الناس أنفرق كان دي لهنا أنفرق لوط الفدنيس أول سيد ربي إنك يمقل في لوغاغيني مقل لوغاغيني لوغاغيني إنك صدمك غمور إنك سي كوم لو جاردان d'éternel et comme l'Égypte إنك أماكن تبحرت إني نهدني تبحرت سيد ربي فريمون سي أروزي سي ان بو بيي زكزو الحالة etc. C'est un beau pays. C'est comme l'Égypte. Ça veut dire les terres de Canaan, ou que l'Égypte, vraiment, c'est des pays du Dieu. Il a la liberté, c'est quoi qu'il a dit. Mais Awal Sidarbi, il s'en s'accadonis à la rentrée. Ça veut dire que Chimera a d'ailleurs Sodome au Gomorrhe. يتشاشي كان على رونطري إلى التشاشي وقبل أتسين قد سيداربي أيضا أخطر القوم منين يخدم أي ندير أيات مثلا نكونين الساقينين أي كينا هدرت أي نكونين أيات مثلا نزمر أيات مثلا نكونين المؤمنين أنسى ساقدون النار وتشاشا للدنيا نفاق ديما النار بليك نكونين سي المؤمنين سي دي كروايا نو من صربيا وي نتشاشي أكوتي أوتور من الموند نيكوي نتشاشي أيات مثلا il est agressif. Le monde où il nous le monde il travaille pour notre destruction, pour détruire nos familles, nos enfants, pour détruire nos sociétés. Donc il a il est là pour détruire. Il la liberté guinéenne et la liberté qui sont sans limite. Ils ont pas de limite. Ou les Efraïm, ou les Xenophilistes sans limite. C'est une vie sans limite. Attache le monde, surtout le monde occidental, il est sans limite, tout est permis. L'Europe c'est formidable. L'Europe l'Europe est ilham. L'Américain c'est des libertés, mais entre أين كنت توالير وكذوينا كنت شاشين داخل غينيا مخلف مخلف أخاطر سيدني أقلي كامل كنيك من دي تريبي لا توالي البالون مولا لا داخل من مالينا الشنار داخل تاش داخلني يوعى إجماع لو موند غينيا قويد نقولها مدينة partout dans le monde elle est agressive il a 4 heures elle travaille contre toi contre ta famille, contre tes projets, contre ta foi. Il travaille contre toutes nos valeurs, les valeurs de Dieu qui est sa parole. Ah oui, Egma, à Khator un Fakara, son Shtagini. Oui, Egma, vous serez persécutés. Oui, ailleurs, à Khator, même ça, une vie exemplaire. Même qu'il nous reste des lettres, à Khator aussi d'Arabie, soyez des lettres vivantes et ouvertes, que tout le monde peut lire. Il n'est qu'une petite vratinine, il lit, il donne un dame, il y a un dame à dire. Nous connaissons مثل مزمنا دارني بلاد دينا مزمدون ربي عورنا مزمدون فريمون تسعورنا يخمن سعورنا سي سا اجما اوتما إلى موند الدنيا إلي أغريسيف إلي أغريسيف أجما أوتما إلي أغريسيف داكين نوالا لوط ثموم اللي تمسوالوت إكوالا il lui est apparu comme le jardin de l'Éternel. Egma outman zmorod convoiter zmorod egma atrimot pour faire un projet quelque part de partir en Occident, de partir ailleurs de loin à Tsoal Skarod vraiment avoir une vie comme ça. C'est vrai Egma, il y a une liberté, il y a tout, mais sache Egma outma, juste pour ton information, veille. La béné, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Ta relation avec Dieu, Egma. C'est celle-là qui va dépendre.
تينا أجمع أو تما إجزمرن أكسوسن أتفضل غاتغلير أجمع أو تما. Alors الوراء l'autre يروح هاد سميتو يروح يفرح دوك يلا دي بيرجي يساعد لي بيرجي يمكسان يساعد قداش يساعد مراقص. أية مثلا لو كان ذا نغار ذكوان سيدي ربي دون الشابيتر 19 اسمي يدروح لي سميس لي زونجلي بور ديتروير chapitre 19 verset 12 non vraiment voilà verset 12 voilà verset 12 Hachamat 14 il n'est que les hommes dire à l'autre as-tu d'autres personnes ici en plus de toi-même quoi que t'appartiens dans la ville gendre de tes filles des fils des filles fais-les sortir de ce lieu car nous allons détruire. Adonai a entendu le grand clameur contre eux. Adonai nous a envoyés pour détruire. L'autre sortit et parla à ses ombres qui avaient pris pour femmes ses filles et dit, levez-vous et quittez ce lieu, car Adonai va détruire la ville, mais les gens ne prirent pas au sérieux. Ne le prirent pas au sérieux. Ayet Mathen Twalan. Twalan Ayet Mathen, je voudrais apporter votre attention. Daginin. Inenas Mukal Malaout Serve, Daginin, Ikarvik. Amadi Itiliak, Nailaïdik, Madhmik, Amadilik, Amadulanik. Ayet Mathen Migroh. يروح كان سيرجازن كسيس على فيونسينس سيخدم نكسيس ça veut dire à part que يخدم نكسيس نتسعتم طوتيس ولاش واحد اخر نظام اي بورتون ايات مثلا لو مردان ولي قوان سيدي ربي اسمي يروح لوط يبوي المال يدس يبوي إمكسون يدس يبوي يقداش يدس سينيك تيلمون ايات مثلا طاشني تريكا نسان قداشين يسان سميس يمكسان السن المرقاس وزمان قلنا كتبان نفرقنا خاطر تسعة لي بيان الور السيغي ميغرو هذا غينين ارسونو كغومور ايت مثلا il a perdu les bergers il a perdu les serviteurs il a perdu ayat مثلا aussi les bien-aimés. Pourquoi? Tellement que le monde est agressif. Le monde est il travaille contre nos familles, contre nos biens, contre toutes choses, pour nous détruire. Et là, l'autre, c'est ça. Il va être comme jardin de l'éternel. Alors, il a perdu les bergers. Il a perdu les moutons, les brebis, les bonnets. Il a gagné, il a couché le hassaït maintenant. Il y en a même qui et pourtant يقداش النير يمكسون النير تاشين وكل ابراهام يجمع الحال ابراهام يهدرسنا في ربي ميم لوط يهدرسنا في ربي مي تيلمون دونيتني بوغيت غران لو موند اللي تشاشنا كني ايتي اغريسيف وغالي زون ديتوني لو روغار سي لا فوا وغالي ادوني تبان ils ont abandonné l'autre ils ont abandonné السجين زمان وليات مثلا زمان ولي لي بروبي انولي دي باستور غلين دي بيرجي غلين القاع انولي اتاش لي بيرجي اتاش مكسون اهل دي القاع فلوس دي القاع اتاشين في دو بيشي اتاشي انولي لي بروبي نسن لا ميم شوز ايت مثلا ضاع الكليه اتاش لي زون بيردو انولي لي سيرفيتور يقدشيني السن لي دياكرني وكذا قال كليه ils ont tous perdu ايوا parce que ils savent pas se maintenir dans la parole. خاطر ما يلون السينارات ثمانية تكون سينارات بيا هي مثلا les gars de مثلا mais le livre à guide de la loi le livre à guide de la parole il se détourne وتي قرارة وتي ميديتارا et باتنا يجمع وتما il peut arriver à شتاكيني ديك مي كيقراو سينارات بيا que ce livre de la loi ne se détourne pas de tes yeux médite le jour et nuit c'est alors que tu auras du succès. اجمع وتما
Combien de temps ça te considère le frère? Combien de temps ça te dans le jeûne? Combien de temps ça te dans la prière? Combien de temps ça te dans la méditation? Combien de temps ça te dans la communion avec Dieu? Oui, c'est ça. Il est que dans les temps difficiles, dans les mondes difficiles. Le monde de Guinée sans pitié. Le monde de Guinée il est cruel. Le monde de Guinée travaille pour ta destruction, pour ma destruction, de nos familles, de nos enfants. Il propose toutes choses. Nous connaissons, il a il a au pied du maître. Oui, il a bien compris les choses. Abraham, il n'a pas de pasteur, il n'a pas de communion. L'autre, il a bien compris les choses. Il n'y a pas d'église, il n'y a pas de communion, parce qu'il a hérité Abraham, la communion avec Dieu. Mais tu connais la communion, même l'autre, il s'est marié. Je ne crois pas à dire une servantine, mais ça fait le fait d'une femme, les mots de Sodome ou de Gomorre. Oui, après, je vous dis, mais que je vous dis, si ça s'interdit, ça veut dire même temps que vous n'ayez dit, Sodome ou de Gomorre, il a pu attirer un site d'Arabie. Ici, c'est un bec de site d'Arabie. Oui, mais malheureusement, oui, il y a une soirée. يصلح النظام ايوا ماشي لا فوتيس خاطر كان القميص مي لو موند كيس كي نو بروبوز فغا دينا اجما او تما لو موند il propose des choses le monde il nous propose des choses اجما او تما le monde اجما او تما il est là il travaille pour ta destruction pour ma destruction pour la destruction de la société des sociétés des familles ذو الشيطان يفرط العقل يفرط et il travaille avec violence contre les croyants et non croyants il travaille jour et nuit oui il y a guerre donc et le discernement. Attache-toi à la parole. Mais il ne reste pas au pied du maître. Résister dans ce monde. Tu dois rester au pied du maître. Tu dois rester au pied du maître. C'est très important. Marie au pied du maître. Marie au pied du maître. Et bien, vrai, Inès, le Messie, oh, Seigneur, dis à ma soeur de venir de m'aider. Inès, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour rien. Inès, ta soeur, il a choisi le meuble qui ne lui sera pas ôté. Egma, d'où il est guinéen, tchakol, le roman, aïe, oui, tu seras distrait, mais juste à côté, il y a le Mashiach. À côté, il y a le Mashiach, il y a Yeshua, il y a le Seigneur. Reste pas du temps avec lui. Si tu ne restes pas au pied du maître, oui, tu dois passer du temps auprès du maître, rester au pied du maître, écouter le maître, vivre selon le maître, et suivre l'esprit du maître pour échapper à ces choses-là. Échapper au châtiment, échapper à l'enfer de Dieu éternel, parce que c'est très important. Le monde, il est cruel. La vie, il est cruel. Le temps que l'autre, il a passé là-bas. Il vit normal. Non, dans 2 Pierre, 2 Pierre 2, verset 6, il a condamné les villes de Sodome et d'Amora en les réduisant en cendres, en cendres et en ruine, pour être un exemple à ceux qui dans le futur vivaient dans l'impudicité. Mais il a délivré Lot, un homme juste qui était affligé par la conduite débauchée de ces gens sans scrupules. Car le cœur du juste de cet homme était tourmenté jour après jour en voyant, entendant les œuvres magnifiques de ces hommes parmi lesquels il vivait. C'est très très important. Il vit là une vie, mais il est tourmenté, il est angoissé, il ne supporte pas les œuvres. Il est jour le jour. Il est dans le monde normal. Ils n'arrivent pas à fuir. On dirait qu'ils font partie de ce monde. Et pourtant aussi d'Arbéné, que vous vivez dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Il n'y a que des doutes, mais comme tu l'as dit. Ou maintenant, à ta même les Qdashen,
Ils ne sont pas tourmentés. Mais c'est faux, Agma. Révise ta vie, c'est possible que tu as perdu ton salut, Agma. Pourquoi? Parce que mais il y a l'esprit de Christ en toi. Mais il y a un roh ni Yeshua. Oui, Yeshua en toi. Tu seras tourmenté. Ma toile soignée, ma soutien zoni, à toi de vous voir de donner, à te couvrir, à t'angoisser. Mais malheureusement, il n'y a pas ça. D'ailleurs, aussi, le juste, affligé. Et c'est que des chrétiens ne sont pas affligés. Ils ne sont pas affligés. Ils ne condamnent pas les actes guinéens. Il faut les condamner. Non pas les condamner. Mais c'est qu'ils donc, et puis, le cœur. Car le cœur du juste de cet homme était tourmenté jour après jour en voyant, entendant les œuvres magnifiques de ces hommes. إنك وليس يجرح تقد بقى يجرح يلاس يجرح وليس ما يتوليس محسيس أينك نظام يجيك جاشن دينا أجمع أوتما طوال أجمع أوتما ما أسكت تشي مسيحية ولا شيء تاني أتشي مسيحيين sont pas tourmentés أتشي مسيحيين sont pas tourmentés أتشي مسيحيين ils content فرحان تشاشي الدولة تانية ils vivent dans mais tu quand ils vivent dans le monde ils font partie de ce monde بود même du monde داخل l'église c'est le monde أتشوف comment qui régit أم خدمنا أم ترافيكين أم زنون أم خدمنا mais dans l'église إيش تاني زين أي مثلا حضر في منير l'autre il n'a pas de communion l'autre il n'y a pas d'église mais يطفى بسطة يطفى كل شيء ربي أيغا باسكو يشفى فيك لي ريكومونداسيون دابراهام يولا كومون ابراهام إلفي ختيني إنيك وي إنيك سوي ميزيماتاتور كوم جو سوي دو كريست إنيك سوي ميزيماتاتور دو كريست إنيك نكوني أنا ندال المسيح أنا ندال وكادير دي زوارن أنا كنحان أنا الحوم أيات مثلا دونك دكمير إنيك أي قران إنيك سي بور نوتر انستركسيون Il faut que c'est pour notre instruction. Le monde est où de nous connaître maintenant. Et on ne peut pas dire qu'il est meilleur. C'est la même chose. Mais le temps où nous le monde est cherché. Mais tu sais pourquoi il est cruel. Et maintenant, toi là, un jour, وقف لك la destruction. أشوف ذا واحد ليزونجينيور نروح ليزونجينيور خاطر هاك الناس حتى الدوله كاين الكليه نولا داكيني لي بيرجين يروح ناس نولا اسميس كيس قارن المنيس يروح حاس نولا لي سيرف تقداش نروح انا نكسب نروح باش نروح حاس الكليه يقمز كان تنطوتي سيس وكذ ما يقنا تقول نيس وقالوا هني قنا له مي لو بروبليم تموت كي داش وتسيت مثلا لو بروبليم كي تموت كي ابين روح عند يفجاونا كيني Aoras, de des étrangers dans Aoras, alors que Guinée les a accueillis parce qu'il a ses valeurs. Khatar l'Israël, il est étranger, comment il a accueilli un sidar bien. Il n'a pas j'étais un étranger, vous ne m'avez pas accueilli. Alors les Tamours guinéens, ils n'ont pas de respect. Le péché c'est mais ils n'ont pas de respect pour l'étranger. L'étranger, il le méprise. Il méprise l'étranger. Il l'abuse. etc. Et des et Sidarbi, les criniers, et Mourbal, ils boivent à Roros. Khatar, il n'est qu'au Sidarbi, Aïma Outma. Vrai qu'il n'est Aïma Outma, c'est très important. Il est le défenseur de la veuve et de l'orphelin et de l'étranger. Il est l'Éternel donne du vêtement et du pain à l'étranger. Et si l'étranger crie contre vous, je viendrai, je vais vous affliger un châtiment. Et il maintenant toilé. Pourquoi? Mais tu sais mais même le alors le voilà même l'autre comment qu'il le méprise. Mais oui, pourquoi? Parce qu'il a intervenu sur le dire aussi de mal guinéen ou tu vois les mecs maintenant. Mais tu sais la perversité. C'est qui maintenant de l'Occident. Tous les pays, les partis extrémistes. Des extrémistes qui sont des étrangers. Mais c'est ça. Tu vois les briques sur le Goma, ça ressemble. Mais tu sais que la perversité, tu vois les Français, l'extrême droite, l'Allemagne, les Américains, partout. Tu vois les mecs maintenant, en Suisse, partout. Il y a des extrémistes. Des gens qui haïssent l'étranger, des gens qui sont avec un mauvais œil étranger, des gens qui maintenant, ils devraient nous massacrer. Oui, maintenant. Tu vois les mises d'information, tu vois les des partis politiques, etc. Et il y en a officiels.
Il y en a 40 بلي كيكون يوغيتون ميم لي بارتي غينيغون هضرنا شحال هضرنا في الميغرين شحال هضرنا في البنان الكليه وي اتوالي مثلا هضرنا بليك الموند اوكسيدونتال سي صدام اي غومور اتوالي مثلا ماشي كنخدم ندير سالسه دي ليبرتي سا كونفواتينغ دي فاندو عندنا كلنا هذا كاينين مي اوسي اتوالي مثلا بليك سا رسومبل اتوالي ميم ليترونجيني ويد Et là, si la bisli du toili, il dit gmin et gesor. Alors, ma idina ma outma, ma kana Abraham igzo. Toya ma, luhay Abraham igzo, yzol, يبدا ست شعبان يبدا بيد 10 يحبس. اي خليك حبس يا Abraham. Pourquoi que نرى سنيه ونفسينا نخلتها نربا. اي parce que Abraham يتشيل اسمي يروح لوط, il a plus de 10. L'autre, au bout des bouilles, c'est une seule collier. Donc il est certainement mais malheureusement il a perdu ses bergers il se aussi et c'est pour ça il a condamné et يقول شتاقيني زمان كم يقول سيدي ربي نولي ناس ما الساعه ضغوات سميت ما الساعه وهي تشيني كيقربنا كنقول داكيني نولي اما دي مكساني اما دي المالينس اما سميت دي قداشين ناس روح نسوق داكيني لو مود بوثن اش دي قيمه طامطوتيس وكريسيس نتا ميم الكاز اللي كسيسنا لي فيونسي اللي كسيس ايات مثلا اثمين نرا غير نتمسخر خاص يهرسنا في ربي غير تمسخر الوغ مي ديك الصباح درونا نروحهم دون الشابيتر كيني 19 توجور فيرسي 26 mais derrière lui sa femme regarda en arrière et il devint une colonne de scène. إنك ما كتفهم نتمط لوط يسيس تمطش دفير تجي مع دفير تغال ذات غار من الملح أيات مثلا مخد كنا إنك تمطش دفير أطاش قمدانا سوا درقا سوا تمطوث خاص أرقاس نلحو تمطش دفير وتحرك كوطا كوتيدس وسانا لا ميم فوا وسانا لا ميم كونستونس وسانا ريون إيمانك نيم إجابنا كنيم لوط يسجد الايمان يسجد لا مي تمطش وجد الايمان تمطش الحس كده فيه تمطش تكبر ضرا عارف فيه ذكمي اي مثلا اي يتغال ضغار من الملح اي مثلا سي تري امبورطون السجي غامل الغاز ما تمطو تو سي ربي اش يقال دون لوك 17 فيرسي 34 36 إنك كديرين السي لقدشن يوني يتورفد يوني يقيل إني كدير السين داخل يشتغل يون أدي تورفد يون أدي يقيم في الهضر يهضر جما أو تما السيادة جما كنت معك ناس السيادة مدوك لك الحاجة كينيا جما كدير الإيمان يون أدي يروح أدي يقيم إنك داني يون يشتغل صدر أرجاز لخنطوط زمان أرجاز يبقى بردر صفان باسكو تستقر ضرر في الأمر أم في مطوط اللوط أكل دانتا أرجاز داني يتبع تمطوطيس يتشكر dans le fil, il n'est pas consacré à Dieu, et bien il peut le perdre. Le Gibbi qui parle aussi d'Arbi, c'est des versets de Mermat, dans 1 Corinthiens 7, verset 16, il n'est qu'est-ce que tu fais, est-ce que tu peux sauver ton mari? Non, mari, est-ce que tu peux sauver ta femme? Et maintenant, toi là, le salut il est personnel. أي مثلا ما يولي تكرر ضرر الفير نورد تطلط توخر أضرار الفير أجمع وتبحر يدرس وتبحر تولا ميم لابوتر بيير أش ما كيتبع المسيح إنك يتبع المسيح دلوا أش الشيطان يغلي وي يغلي والمسيح ياكناس لابونس il est veillé et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Tu peux échapper à ces choses-là. Uniquement en priant. Uniquement à te sortir d'une communion au Christ d'Arabie. Mais c'est une communion. Il n'est que ce livre de la loi. Ne se détourne pas de tes yeux, mais dites-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprends. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans le jeûne?
combien de temps tu passes dans la méditation, combien de temps tu passes dans la communion avec Dieu, la prière, oui, combien de temps, c'est très important. Il y a que ça qui sont seuls. Voilà l'autre, tout ce qu'il a perdu. Parce que le monde, mais il voit les Nice, c'est un jardin d'éternel. Quelque part. Mais momentanément, le monde et sa convoitise passera, mais ceux qui feront la volonté de Dieu existeront. Oui, Egma, inek dunit dino que shehwat tsadir, si on veut يخدم بغير سيدي ربي يديرن اقيمن البدا اجما اوتما si on ما تخدم بغير سيدي ربي et que tu peux échapper et vivre avec le Messie هتكم توصلي هنا نايما inek هو ليس inek sans la sanctification personne ne verra le Seigneur اخطر ما تجنولي كان يعمل ما تجنولي ما يعمل اتبع الدنيا الدينيه اتبع الشهوه اتبع الشيء اتبع le monde des Guinéens, il a des pièges. Il a perdu les bergeniers, il a perdu les brebis, il a perdu les Smiths, les chefs de... Tu peux te perdre avec ma autre. Il a perdu sa femme, oui. Tu peux perdre ta femme. Non, la femme peut perdre son mari, perdre ses enfants. Donc, voilà, les bergers, ils ont perdu leur vie. Ils ont vendu leur vie à Satan. Pourquoi? Parce que le monde, il leur propose des choses. Le diable leur propose des choses. Israël, c'est les derniers temps. Il est venu, oui, avec fureur pour détruire le monde. Il n'est malheur au monde. Oui, il m'a fait malheur au monde. Parce que le diable, il est descendu avec fureur. Oui, il travaille contre les chrétiens, contre les croyants et contre les non-croyants. Il travaille avec fureur. Il propose des choses avec Mahoma. Donc, حدري ماني avec Mahoma. الدنيا تجي وصل حمرة وقبلت من الحاجة خمم سين 3 4 تاني وي أجمع وتولي سوالني مي سوال المسيح أتولي سوال سيد ربي أتولي ذني سيد ربي أول سيد ربي شقة إنك لوط يولا بليك ذا شجع سيد ربي مي أول سيد ربي إنك خدمن أين نديرين تفهمني il n'a pas vu أين نديرين il n'a pas vu أين نديرين الجميع أجمع أو تما ولا إن وضعت لوط زين عارفين alors les زين عارفين مثلا يضرب مش يضرب toi sur ça ça veut dire il a perdu sa femme. Mais maintenant, il a perdu sa femme, l'histoire c'est comme ça. Après 6, dit cette idée, l'histoire donc on se met un jour. Donc il y a un sens au charme maintenant. Il va venir. La décision qui est, le quand l'autre تبع الجزيس يسيسو خدمت انا شتني. Oui. Lucas, l'autre il a suivi son mari. Oui, ils ne vont pas prendre ce choix extrême. Et tu laisses il peut prendre des décisions extrêmes et des droits de chemin éternels. Dernier, qu'est-ce qu'il fait? Parce que le monde, il est agressif. Il est agressif. تحليل يقول رح ترد تشرب ذي الديبوني اكواتينا ذي البارني اكواتي رح ترى لا رح تحمسني السوبر مارشي لا سكي كان صدقات نشرب ثلاثه نو نغال الديبوني غدا تجيني عرفتي كان هناك صدقات نشرب نو زوج تخمس الشراب كما سا دومون دو طون هذاك ستيزورين هذاك تشموخ سمس لا اوتني داخل هذه فورمونتي هذه فيرمونتي وكدي واحد الشراب الى قد جدات اسكواس نغاماين كدي واحد الشراب ça veut dire اتاس قدان نايت مثلا ils ont de péché dans leur cœur اتاس الحوايج يكفرن قولا وننسن le péché يكفرن قولا وننسن مي وهدرنا لك بيك قاول سيدي ربي certains des péchés ne se révèlent pas sur place mais dans le temps. Et maintenant il a fait comme mais tu n'as pas regretté ta vie أخذت تحت رجاش دي سودوم وغومور ولا تمشاشي ولا نخدم au lieu de combattre les pensées que c'est vrai mais dans le moment difficile parce que il y a pas cette communion avec Dieu ou c'est atteindre la communion avec Dieu félicite خدمت لي ريبارا et c'est une honte éternelle c'est un choix قويدك أدقم l'opprobre éternel أدقم vrai دينا أجمع أو تما دقمي même كتيني أجمع أو تما حاضر مانك أجمع soyez soudés
داير لي كوبل السودين هذا سميت اكمل انه داير لي الواد ديال السودين باسكو داير لي كان يكزمر على السوسول السود انا تسول سيدي ربي انا قلت قول سيدي ربي خاطر راه مولا شي مثلا سي لي طون ديفيسيل انيك سي سي جو نو سون با ابروجي ميم لي جوست سون با سوفي اي مثلا تيلمون سي اغريسيف تيلمون كو لو موند كي كرويال تيلمون لو موند كي صار الرحمه مثلا انيك المشهد ديال الهضره انيك سي سي جو نو سون با ابروجي انيك ميم جوست يسون با سوفي ربي لا تشليك الدوده خاطر ما يحقين النيات ولا لوط لو جوست توصل لك لو كان ماشي سيدي ربي كي انترفوني اوتوما ديرو ميم لو كوني نايت مثلا سي لا ميم شوز مثلا سي ان اكزومبل ان كوني واش تلقى مثلا كني مثلا صح مات سيدي ربي انيك هو سيدي ربي اشو كاين انيك دون رومان 12 verset 2 انيك soyez transformés soyez transformés dans l'entendement de vos pensées. Mais j'ai n'importe quoi. Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant et mis à part pour Dieu. Cela lui sera agréable et c'est là le véritable service du temple pour vous. En d'autres mots, ne vous conformez pas aux habitudes de ce monde. Au lieu de cela, laissez-vous transformer dans le renouvellement de votre entendement afin que vous connaissiez ce que Dieu veut. Vous comprendrez alors que sa volonté est bonne, satisfaisante et sûre de s'accomplir. إنك مثلا transformé انبدل يخممنا transformé une transformation vraiment إنك انبدل l'entendement la manière d'entendre la manière de voir انبدلو نتولي امر بين انتخمم امر بين انفهم امر بين ذواقيا اكزمران ايات مثلا اخصوصا امسك روحنا إنك soyez transformés. Malheureusement, الساقين تولي مشاكل ils sont pas transformés. مازال سيخمم الدنيا مازال سيخمم مني شوي ساكن لان زكنينا تاشين ضبطو كان يفدلن كيني قارنا كنا كيني ديما ساعات مي دون لا رياليتي لور في نا ريان دان كراتيا اول سيدي ربي قراك شوي كوم دي لاتر اوفيرت اي فيفون كو تو الموند بوف لير إني كيني كنا متفراتيني لين يدرن يكون دنا دغران الساكن اكما اوتوماتيك تو لاتر اوفيرت اسكو سكين دان زمان دغناور اكيد داخل دا ماشي حاسين باي بلا ما سلك كيدوان اسين فريمون واكيني فريمون الى ربي ديكس يكي شوز ديكس فريمون ما تهضر ما خدم مي مالوروزمون ايما اكيد وانا وانتما كمي دوالين تاسخن ما هذا هو راه ما كاينين اما قال ولا كاينين صافا با يفوت كاينين اطاش لي موندا يفني مسيحيين يفنتي مسيحيين مي اريتي ولا قريت خاف في مالنا اي مثلا الا قريت شكد في مالنا ديك لا يموت ما إنك veiller et prier pour échapper à ces choses-là, à la tentation. Combien de temps tu passes dans la prière? Combien de temps tu passes dans la lecture? Combien de temps tu passes dans la méditation? Combien de temps tu passes dans la communion avec Dieu? شحال وقت إجماع كاين فان سوا سيدي ربي كاين فان سوا سيدي ربي أخاطر الدنيا تلقيني فرح معنا نولا لوط لو جوست إلي تورمونتي ما تيكي تشوالا يتشوفها يولات شغل الرحمن سيدي ربي يشتي حكي سيدي ربي من ما كاينش شميت مثلا بان اون دينا يندم وتشوفها يندم يبرافي tout ce qu'il a perdu il a perdu يكسني ناس il a perdu المال ناس il a perdu يقدشني ناس
il a perdu sa femme, il a tout perdu maintenant. Même sa fille, c'est مقرا الكونستا اي مثلا سي لا ميم شوز ميم كنا ساكين مول الحضري مالنا مول قيمر كون سيدي ربي مول الحرقون سيدي ربي اما لوط انا با ديغليز لوط انا با سيدي دي فرانس مي طافك سيدي ربي يقيمك سيدي ربي ايضا باسكو لا غاردي لي فالور وين يسير ابراهام وين اميس يقيم دي لي فالور ني يقيم جواني يكتيني اجما وتما ما تقيم دي لي فالور دي لا بارون سيدي ربي ما تفقوا ولا سيدي ربي ما تحون على بون سيدي ربي سي ديك زمرنا pour échapper à ce jugement, pour échapper à la perdition à Guinée. Ne te manque pas, ou tu me seras filmé, ou tu me seras filmé, magma, ou tu m'as à أين كنت زرع أهيد مقرد الزكاة أين كنت زرع أهيد مقرد إنك تجمع الزكاة هذه اللي قرشتوهم السيجما هذه اللي قرشتوهم الزكاة تندم ما تندمض يفوت الحال يا جماعة ما تندمض يفوت الحال ندم السجات تندمض ريبون توا السجينية شونج السجينية يا جماعة تجمع ذاك الدار ما سمع المساج الجينية وغادي يرجع ماني rentre entre toi-même et Dieu. مقال بتشاشر مقال في الحوض مقال tes projets مقال tes décisions مقال la décision de l'autre يوالي سوالنيس et la fin des choses. Un simple, le choix que tu vas prendre aujourd'hui, ça va déterminer ta vie, en même temps la vie d'au-delà. Le choix que l'autre, il a passé toute sa vie dans l'angoisse, dans le regret. Il n'est qu'il est tourmenté, il est toute sa vie tourmenté chaque jour de voir et d'entendre toutes les choses mauvaises. Oui, le choix de partir à Sodome et Gomorrhe. Voici Agma. Mais tu peux même l'au-delà, il a perdu sa femme, il a perdu ses biens, il a perdu le berger, il a perdu ses serviteurs, ses filles, aux oreilles à la femme. Mais pour te dire, Agma, donc, ça m'a dit d'arber. Merci de le message à Agma. Qim Galek Limani, Galek Limani, Moutma. Moukal, est-ce que tu es conforme à la parole? Est-ce que tu as la bonne Sidarbi? Parce que Sidarbi, il t'a confié des choses, il t'a confié des frères, il t'a confié des sœurs, il t'a confié. Tu peux les perdre. Il t'a confié tes enfants. Gazim, il nous a confié des gens et tu peux les perdre avec Mahoutma. Il t'a confié des brebis, tu peux les perdre avec Mahoutma. Des serviteurs, des diables, tu peux les perdre avec Mahoutma. Oui, il ne faut pas t'enorgueillir. On va dar Sidarbir, tout Sidarbir, dès qu'il existe, on va dire Sidarbir. Passe du temps avec Dieu, consacre-toi à Dieu, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation. Oui, Agma, dans la lecture. C'est ça, tu vas échapper. Akuni va Karabir, Yaharzikon. Akuni va Karabir, Yaharzikon. أجمع أو تما ما صرت المساج الجنيه سادتي ويا في بنيش في دول ديسوطرا أتمنى تسمتنا الكلية يوكني ودي الشقة يوكني أكوني فاك ربي حازيكون ألثي كنت نظن داغنيا أي درسي لربي فلود أنا وأنت داوية أي مثلا الجيران لهنا للمسيح الجيران لهنا للمسيح يدون آمين أكوني فاك ربي حازيكون